This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Ciudad de Zamboanga na yellow color category na eleksyon después tiene matanza del mga candidato de otro provincia. 60 pulis del Zamboanga City Police Office el Inviana provincia para servir durante el eleksyon. Mga votante evita trompeza con el mga oficial balota. DepEd na finaliza ya el manera de pagada na mga maestro y maestra quien el serví como electoral board. Katsuwa yaman grand pulong na kabatangan. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Ciudad de Zamboanga iaponibaho na yellow color category na eleksyon después tiene mga matanza del mga kandidato del otro provincia. Aquí el report de Emil Tuban. El Ciudad de Zamboanga talina yellow color category na 2025 national and local election después tiene mga matanza del mga kandidato de otro provincia taso se de aquí na ciudad asigun con el Zamboanga City Police Office. El four colored categories amo el green, yellow, orange y red. El Ciudad de Zamboanga yakay na yellow category. El green areas of concern el no hay mga suceso y no hay security concerns, peaceful and orderly. El yellow category amo al na Ciudad de Zamboanga, chere mga tasos de mga election-related insidente y otro pa mga concerne. And el yatun, el yellow, election areas of concern. So, chene posible pag kay el yatun kami consider tami na chene ta mga otro mga aspirants and incumbent na from other neighboring province na tatraves sa taning kikanaton and los demás aquí tamen ta state tamen no. El orange amo al mga lugar chene amenazo del mga armado grupo taas segulo con el lugar. Y el red category el chene declaración del COMELEC control areas. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ya confirma el Police Regional Office 9 que tiene 60 mga pulis desde el Zamboanga City Police Office units que considerado exces o sobra personajes na di na deployment plan para na eleksyon. El tiene que usa según temporalmente el Police Regional Office 9 para enviar mga probinsya y ayudar na mga lugar on the falta police. Según con Major Shalmay Chang, portavoz del Pro9, que hindi falta el PNP na Zamboanga City, siendo mismo el CCPO, que deklara que sobra di la pulis na deployment plan para na eleksyon. Según con Chang, que bira otra vez el mga pulis sa syudad después el eleksyon. Tamanda acorda el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, con el mga votante para con cuidado el mga official balota que el recibe sila na Mayo 12 eleksyon. Asigun con Babiera, debe invita el mga votante dubla, asimuha o pone otro marka na balota para hindi con este man difícil man feed o as entra na automated counting machine. De mas temprano, na entrevista con Babiera, ya habla si Babiera que si destroza el balota na mano del votante, hindi mas sila pwede reemplaza con el balota. Pwede lang asigun el electoral board dale otro balota con un votante daan tene destroso na balota yari si VST. Dato na pelo as much as possible, cuida sila con el balota no mamanfold para hindi tormenta man feed na ACM. Do not put any necessary markings, no? Man-shade lang imbonamente con el oval beside the name of the candidate. And
Akel, no, numaman put any necessary markings kay baka tupa sila ng mga timing marks sa hindi SRCBL ACMs di aton. Inumatabyan dubla, although taring CB man si dublaw, but mas pronto kasi man feed si immunamental ballots di aton. Después siya lang asigon el eleksyon prinsipya implementa kun el programa del DepEd bawat bata makabasa por causa ng mga maestro y maestra el prepara na national y local election. Pero el DepEd Central Office asigon tatrabahaya kun el mga benepisyo que el malavail el mga maestro y maestra en koneksyon de este. Midterm election asigon kun el DepEd Assistant Secretary Dr. Carmela Oracion. But in terms of the benefits for the teachers, as far as elections is concerned, the central office is working very hard with the regions to make sure that these are there and in place. Sikat Chua yaman Grand Pulong ali na baryo de Kabatangan. Taki el report di Marifita Mayo. Na Barrio de Cabatangan yaman Grand Pulong si Chua, kandidato para kongresista del Distrito 1 anoche Mayo 7. Aunque hindi el primer vez yaman Grand Pulong na barrio si Chua, pero notable que mucho siempre del mga residentes de Cabatangan el atende na Grand Pulong. Alegre si Chua por el hora que tadale con ele el mga residentes de Cabatangan ita atende estos na di su Grand Pulong. Si Chua ya pidi otra vez na mga residentes de Cabatangan para suporta con ele na Mayo 12 eleksyon. Kaya otra vez, tapidigad iyo el pabor di ustedes na Mayo 12 na Lunes yagadkel. Tapidi po iyo con ustedes. Pabor anda gayod ustedes bota, pabor gayod before ustedes manshade na otro, pabor manshade el numero 2 na balota Chua. Pwede po ba, Barangay Kabatangan? Muchísimas gracias con ustedes y también tapidigat iyo gracias kasi tapwedigat iyo mira maskin pirmi kita todo tan mirahan hindi gad ustedes tan sumud ko damiyo kara. Gracias gayod Barangay Kabatangan. Ojalá hasta na Mayo 12 si Pakilaya de Bien Caliente el recipida de ustedes conmigo esta noche. Ojalá hasta na Mayo 12 ansina siempre el soporta del Barangay Kabatangan conmigo. ¿Puede po ba? Gracias kay nunca gad yo deja con ustedes todo. Ese gad iyo ya promete con el entero Barangay Consejo de Barangay Kabatangan kay el de mío amor con ustedes bien grandes. Yapi di si Chua para dale con ele el confianza y suporta mas que una vez lang para puede según ele realiza el di su mga priority programs para con mga constituentes del Barangay Kabatangan y todo mga barrio na Distrito 1. Asigun kun Chua, tiempo ya para lleva cambio na Distrito 1. Tiempo ya para lleva desarrollo na Distrito 1 y goza el mga constituentes de kalidad mga programa, proyekto y servisyo. Liba tamen kita cambio na di aton distrito, man upgrade tamen kita el mga programa, proyekto, asistensya, ayuda y syempre taginda aki na di aton distrito. Kay iyo tapensa iyo pirmi el buen de ustedes todo, hace kita todo manera para puede kita atraka na mas mucho ahensya, para puede kita liba mas mucho programa aquí na di aton distrito kay keregad iyo. Hace cerca el todo programa de gobierno nacional con ustedes todo. Keregad iyo beneficia ustedes na diferente mga programa del di aton gobierno. El Barrio Capitan de Cabatangan también si Alan Dagun y explica kung di sa mga constituentes na barangay si porque debe ba suporta y vota kun Chua para kongresista del Distrito 1. Asigun kun Dagun, hindi man sayang el boto si kun Chua sila ay bota. Si Chua sigun no ay panafuesto pero ta pwede ayuda kon mga constituentes del Distrito 1. Mas mucho pa sigun ko sa pwede ase si Chua para na Distrito 1 si ay queda el kongresista del mencionado distrito. Tablagan niyo pirmi, na di among Grand Pulo karali, na kada barangay tabla yo. Desde participe yo bota. Ya kita yung elektor na mga na eleksyon patuadya pa sa. First time di miyo yan salapo yan ya mira gente. No hay panapuesto.
mucho yayakusa ya pwede asi. So what more siguro na pwesto? LIX lang verdad kakaba si Ma'am Kat. LIX lang daan. Mas de siguro mga almost 2,000 na dali ka lang si Ma'am Kat aki. So Miro Sedes, testra niya sila. Porque pakila elected yan sila. Sign ese que dapat po kita ko na ng pwesto kay Ele apiki ayan na national government. Ese mas klaro. Iyo, el Dioses punong barangay, el kapitan aki, hindi yo tapensa na di mio cuerpo. Tapensa iyo, cosa puede dale el un kachua na barangay Kabatangan. Ese mas klaro katang kwento kita. Hindi naman napas, el mga ayuda, AIX, AKAP, si kita pa si kongresista, mas malaya, manadaya, medical assistance, na hospital, mga billing, ta pwede ayuda si Ma'am Kat. So, onde pa kita. Akil may pwede ko sa ase, promete lang. Presente también siempre el mga barrio kapitan ikagawat del diferentes barrio na Distrito 1 na Grand Pulong di Katchua na Kabatangan anoche. Tali sila para kontinua dali el di ila suporta kun Katchua na de este kandidatura. Igual na mga barrio oficiales de Kabatangan, grande también el di ila confianza y suporta kun Katchua, siendo ta kresila con el de este mga plataforma de gobierno ita kresila que puede realizar si Katchua kundi su mga promesas para na bien del Distrito 1. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Comelec Esperanzao distribuía también con el balota y otro election parapernalias na mga voting places. Zamselco y asegura na Comelec que no hay blackout na mismo día de eleksyon. Pro-9 malingasa kita continua el matanza na ciudad de Zamboanga. Pro-9 kampante que queda pacífico el eleksyon na di ila area of responsibility. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako.
is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Gentlemen, give your beloved wife and mother a well-deserved break for this Mother's Day. Treat them to a delightful evening of music and a sumptuous buffet dinner at the Melodies for Moms musical on May 11, 2025 at 6 p.m. at the Garden Orchid Hotel Convention Center. Tickets are available at Yuan Long Restaurant, Al Meridian Suites for only 1,200 pesos each. This special event is a charity project of Fairway Masonic Lodge number 415 and the Mindanao Shrine Club. Celebrate the amazing women in your life while supporting a good cause. Tickets are available at MRK Driving School 2nd floor, Larcadia Complex MCLL Highway, Teduan, Zamboanga City. Contact number 0953-324-5118. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Comelec Esperanzao distribuhiya maga balota i auto election paraphernalias na mga voting places. Nakil detalles na report ni Marifi Tamayo. Ia-completaye el distribution del mga automated counting machine na 566 mga clustered precincts na entero syudad ayer Mayo 7. Asungon con el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, después el distribution de este mga ACM, ahora ta prepare también sila para el distribution del mga official balota y otros election supplies y paraphernalias. Asungon con Babiera, ay asa sila con este junto na oficina del City Treasurer na Domingo, Mayo 11, un día antes el elección. El City Treasurer's Office ay distribuye con el official balota y otros election supplies. Ya kami external final testing and sealing, ya receive ya kami mga reports de todo mga electoral boards. El ara ma'am, ta prepara kami para na early distribution the coming Sunday of election supplies and paraphernalia. This will be done in partnership with, of course, the City Treasurer, KL City Treasurer, kanila saka mga official ballots and other election supplies and paraphernalias. Mientras tanto, el COMELEC ay distribuye también con el mga posted computerized voters list y election day computerized voters list. El COMELEC también ay tiene también kami man-release mga election supplies and paraphernalias na electoral board. Asungon con Babiera ay asa con el distribution de este mga election supplies y paraphernalias na Don Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex na Domingo. Alas 5 del aga sigun ay prinsipe sila con el distribution. El mga electoral board del diferentes polling places amo el ay anda na grandstand para sa kakundi ilang mga official balota y otros mga election supplies y paraphernalias. Ialisi kami asa na grandstand this coming Sunday. As early as 5 a.m. ay prinsipya kami early distribution. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Siguro el Samselco kinway blackout o power interruption el sucede na mismo dide eleksyon asigun kun el Commission on Election o COMELEC. Tiene asigun o si tiene man asigun magasilyama eventuality
O tiyan mga sitwasyon, preparado también el más o menos 200 mga personajes o troubleshooters para man arregla con el problema na igual distrito. Asigun con el election officer, Attorney John Christian Babiera. Y apili también asigun el Samselco na COMELEC si puede kanila dali también prioridad vota temprano. Kaya tiyan también sila mga obligasyon temprano, idali kanila COMELEC ID como mga troubleshooters. In fact, pwede sila ko namon priority na voting on the regular voting hours from 7 a.m. to 7 p.m. Kaya na sila election duty tambien, and which we allowed, no? Dalitan kita ko nila COMELEC ID, kunal mga personnel, de Samselco, man-render election duty, mga troubleshooters di ila para mira kunal District 1 and 2 in the event. Chene pa syempre gatso sa the power interruption. But they assured us that continues the aton power before, during, and after the day of the election. Police Regional Office 9 malinga sa kita kontinua magamataan sa syudad de Zamboanga. Taki el report. Malinga sa aura, el Police Regional Office 9 taen kabesa si Police Brigadier General Roel Rodolfo después que sucede mga insidente de matanza y tiroteo na syudad de Zamboanga durante el tiempo ta implementa con el election gun ban. Según na Police Regional Office 9, por medio de lila press statement ayer miércoles, tiene ahora hondo investigasyon taas sa dila personajes acerca el más reciente incidente de tiro na un alto oficial del un compañía del Pepsi Cola na Mercedes del pasado noche. Muerto na insidente de tiro del riding in tandem el driver del oficial, mientras bajo pa na kurada medical el oficial del compañía. Según con Rodolfo, taman supervise siya asigun personalmente ahora di ila Deputy Regional Director for Administration, Brigadier General Romeo Espero kunal investigasyon. Sigun con Rodolfo, makalinga sa este insidente, por eso taas sila todol manera para pwede aresta e dali aklarasyon con el mismo krimen. Ya ordena si Rodolfo con el necesidad para hacer fuerte el kampanya del PNP na syudad kontra mga krimen y también en terorrehiyon para descansa este mga matanza sa tiempo de eleksyon. Abierto asigun sila na mga informasyon que pwede ayuda kanila con este mga kaso. Mientras tanto, kampante asigun el Pro9 o Police Regional Office 9 que queda Pacifico el conducta de eleksyon na Lunes, Mayo 12, eleksyon na di ila area of responsibility siguiendo con el mga coordination meetings entre el COMELEC y el militar y otro pa mga ahensya que preparaw ya con el mismo día de eleksyon. No hay basta sigun ko sa pafalta na si dia con el mismo día lang de eleksyon, ela sigun sila ko sa ta espera. Ya salía el mga evacuantes de Quema alina tumaga covered court na Catalina Viuda de Jalon Elementary School. Asigun ko al principal de eskwela Julieta Besas, necesita manda sa lekol ng mga evacuantes na covered court, siendo el usa con ese covered court para na bawat bata makabasa program. El man launch del Mayo 7. Inalunes el usa también con el covered court para na Mayo 12 eleksyon. Asigun con ele, preparo también la eskwela para na Lunes eleksyon. El eskwela el usa asigun 17 mga automated counting machines na 17 clustered precincts. Asigun con Besas, más o menos 17,000 mga rehistrado botante tumaga el andabota na mention o eskwela. Ayer, ya tarde, ya sali el mga evacuees with the help of our barangay chairman si Ma'am Jackie Lim, ya ayuda and si Kagawat Javier and other barangay officials, tali sila ayuda limpia el cover court kay yabla sila 2 nights lang daw durmi. So deberasan ayer yan comply tam na dila palabra, ya salaya sila. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice functional. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos.
and 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Volume del pasajero na pantalan lokal ya subía de 10% por causa na eleksyon. Mucho gente el tabolbe na lugar para votar na Lunes. Aquí el report de Marites Espartero.
Ya subía según na 10% el volume del mga pasahero na pantalan lokal según na Port Management Office o PMO por causa na national y local election. Mucho ang mga pasahero desde mga cercanos probinsya. El tabolbe itiene también para aquí na ciudad por causa con el eleksyon. Según con Mark Revillas, el portavoz del pantalan lokal. Yaman activate según el Oplan biyaheng ayos na pantalan lokal para na 2025 national y local election. Prepararya también para darle seguridad el Philippine Coast Guard, Philippine Maritime Group y el Joint Task Force Zamboanga. Yan activate iya si PMO Zamboanga kunal di aton biyaheng Oplan biyaheng ayos 2025 national and local election. So LD aton PMO yan meet kami together with other law enforcement agencies like LD aton Philippine Coast Guard, PNP National Maritime Group, pati el Joint Task Force Zamboanga para na di aton safety and security na aki adentro na pantalan. LD aton pantalan tan expect kita slight increase no del mga pasahero na next week, especially this coming Domingo kay ta expecta kami manada bolbe di aton mga mga pasahero para na eleksyon. Ta-adverti solamente el PMO kung el mga pasahero si tiene mga bagahe, tarikiri el screening ina pasahero, idebe pa sa todo na terminal para na seguridad. Este may tiempo, el pantalan lokal preparao ya recibi mga pasahero, kenta man anday bien na syudad este tiempo de eleksyon. LD aton security, di aton mga pasahero, si chenekit sila mga bagahe. So number 1, tan screen sila kung di ila mga bagahe, no? Requirement gadse. Kabar di aton mga kung di aton mga pasahero, chenetamen kita screening, aside kung di aton mga baggages. Después, nisisitagad sila pasatodo na terminal for that screening. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yakla el Comelec que debe banshade solamente con el balota si andabutan na mismo día de eleksyon. Kompleto banshade asigun con el redondo parte del balota y no man overvote. Numa asigun pone star, box o heart shape na shading part del balota para balota para asigun siendo ta prohibi asigun con el Comelec. Este viene después que tiene algún incidente na Davao donde man overvote usando diferentes clases de mga shading. Durante el final testing and seeding, donde man overvote el votante, pero otro shading ella usa. Por eso ya kunta syempre el mga boto, maskin niya man overvote. Pulis talia asigun el distansya na mas de 50 metro desde el mga polling centers. Takil report di Emil Tuman. El polis tali el distancia na 50 metros sa Lena polling centers durante el día del eleksyon para darle seguridad. Asigun kung Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, Deputy City Director for Operation del Zamboanga City Police Office, no puede anda cerca el polis ng mga polling centers durante el día del eleksyon, pero ay deha sila kung na di ilang mga hotline numbers para pwede llama kanila si tiene mga suseso na di ilang mga area. Taki sila na 50 meters from the precinct. And liatonally, pwede kita entra si upon the request, especially the liaton BI, kita ni request. So, kosa gani kita yanda si na liaton mga personnel, tang coordinate na kanila, takabaya sa ka-number namin para at least si ni mga hindi bueno, no? Or sila mga request na pwede rin kita man react. El Zamboanga City Police Office tiene mga standby police para responde si tiene mga suseso afuera del mga polling precincts kahit dibidi kanila on del di ilang mga assignments. El police apela con el mga botante para reporta enseguida si tiene mga tasosede hindi bueno ali na mga eskwela para pwede responde dayon el mga police na lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Cerca 7 milyon de pesos valor de alegado shabu el ya puede también confiscar la autoridad na di la más reciente operación del PIDEA el natukuran sa Zamboanga del Sur ayer. El sospechado ya puede conocer como el un tricycle driver conocido como si Nasruddin Ahmad, 32 años, residente de población Lanao del Norte.
Na suposisyon niya pa sa ka el mas o menos 1 kilo shabu y otro mga drug paraphernalias. El Aura Talina Custodia del PIDEA. Un mujer herido después con yaman bangga o después man bangga na un tricycle na Governor Caminos aga. Tatravesa na kamino ali na Governor Caminos biktima si Rachel Ganiel iya pa rin bangga el tricycle tamaneha si Ardrin Pablo de San Roque. El biktima ya sustina herida na cuerpo iya liba con no ospital. El pulisya aresta 2 persona con droga prohibido y fusil alin na baliwasan. Takil report di Emil Tuban. Pulisya aresta con el 2 mga persona con droga prohibido y fusil alin na barangay Baliwasan anoche. El personas del Police Station 11 ia conduci bypass operation alin na Sanado Village na barangay Baliwasan. Ia pwede aresta con estos kanda Aiki James de Lumpines de Calarian y si Randy Ramos de barangay Kawit. Kanila po di kumpiskal 1 gramo de aligaw shabu, tiene valor de 6,800 pesos, y el un calibre 38 revolver con 2 mga bala. So during na operation nila, pwede ganyan sila konfiska na more or less 1 gram of suspected shabu na with estimated standard drug price de suyo na 6,800 pesos. And also, pwede tamin man recover kanila na 1 unit revolver and también mga 2 bilog live ammunition de 38 revolver. Este mga suspechaw ay enfrentar kaso de droga prohibido, illegal possession of firearms and ammunitions, violación del Omnibus Election Code del COMELEC. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el experiencia pa siempre epekto del easterlies, también LPA que taki parte na Visayas. El continua también kita experiencia el caliente tiempo hasta mañana. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bargata Butter, saka 2 bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Di aton storya esta noche na Dateline Zamboanga Taabla kaya pone con el ciudad de Zamboanga na yellow category por causa na mag-insidente de matan sa taukuri na syudad. Sabi el Police Regional Office 9 que poco alarmao el sitwasyon na presensya del mga fusil mas kinta existe el gun ban. Pero el mga kriminal libre karga fusil itatira con el di la target kita causa muerte. Dahil lang estimira que el mga kriminal no hay miedo con el police y soldado entabi siya para el conducto de eleksyon lo mismo el COMELEC checkpoint. Pero el makaspanta que Aura tiene mga pulis de la ciudad, elia asigna na otro probinsya para ayudar a seguridad de la eleksyon alya. Mali nga sa gani kita kung matansa na Zamboanga pero mga pulis na syudad ya inbiya para otro lugar. Aura como tiene bakante mga lugar kaya deha el pulis yendo talya sila na otro lugar. Ojalá el soldado que entaki na syudad amo el reemplaza itapa con ese vacuum del maga ya deha el pulis de Zamboanga. No quiere kita que tiene ocurrir algo suceso que el ocurrir na Zamboanga por causa de sentir el criminal que ver aplohaw el sitwasyon. Kita pwede lang punta el pulis que visible na talugar. Roga kita que no hay matanza na dia de eleksyon. Roga kita que buenamente el paz y orden na Zamboanga na eleksyon na Lunes. Mga bisinos un poco de komentaryo lang para akin na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número
991-2970 or 991-2971. ESL de aton mga noticias para este noche, Mayo 8, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV 11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.